Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة يا رب العالمين. أزلك معرف الله كنت تقدر غادي تولين مرة أما ذي تمورت أما ذي غارفة جيسبيغ بخير كويت اللامث. هسا كيني غاسد نخدم ويا ناسد gâteau c'est un peu spécial. Je voulais faire un petit gâteau un peu spécial que je voulais essayer pour YouTube. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, mais on verra ce que ça donne. Donc voilà, on va voir ce gâteau là que je vais faire, ce que ça donne. Donc pour préparer, on commence par préparer un peu de sirop avec le sucre et de l'eau. Donc on a besoin un verre d'eau à mettre sur le feu, un demi-verre de sucre pour faire le sirop. Donc je mets un demi-verre de sucre, un verre d'eau pour préparer le sucre. On laisse sur le feu. نريس النفس درنا نص كاس سكر وكاس ماء نحطه في النار باش نبريباريو نحضروا زعما ماشي العسيله لا سي جوست ان سيرو باش نسقي بيه زعما الكاطو ديالنا ولا ماشي كيما المقروط لا. On va laisser sur le feu le demi-verre de sucre avec un verre d'eau pour préparer le sirop et on revient plus tard. On ajoute une tranche fine de citron. نزيدو شويه سيترون باش يعطينا الذوق واذا ما بغيتيش تزيدي ما تزيديش ونخليه يطيب شويه حتى يشرب كاع الماء والسكر يذوب jusqu'à ce que le sucre fond et l'eau s'évapore un petit peu. هادي قيمتي شطح من ديك سا وندوالي من بعد. جو فري فوار توتالور نوريكم من بعد السيرو هذاك. ها خلاص السيرو ديالنا نقطع النار هاجا كيما هذاك كاع السكر خاطش هادي ماشي هذا سيرو باش نبلل به الكاطو ولا نطفي عليه ونحي السيترو هذاك ونخليه يبرد. Donc, on a fini le sirop. Là, j'ai 10 œufs. Et ils sont pas immenses ces œufs. Hein. L'autre fois, j'ai utilisé 5 œufs. Là, je vais utiliser 10 œufs. Parce que la génoise que je vais faire, je vais la couper des petites en fait. Hein. Donc, 10 œufs, la vanille en poudre ou la vanille en liquide, une pincée de sel, un verre de sucre bien bombé. Celle qui veut rajouter un petit peu plus, c'est laquelle faire. Moi, je vais goûter après, plus tard, si elle manque du sucre ou pas. 3 verres de farine, un petit peu d'huile à mettre plus tard et un petit peu de bicarbonate de soude. Je laisse la boîte ici, j'en ai pas besoin beaucoup, mais je vais prendre un tout petit peu avec le bout de la cuillère à café. Donc je vais casser mes œufs, je les vérifie s'il n'y en a pas une qui est pourrie. Donc نهضر بالعربية. خديت 10 بيضة ماشي كبار مي بغيت 10 بيضة. كاس سكر معمر اذا بغيتي تزيدي ولا بغيتي تنقصي انت تشوفي. لا فاني ليكيد ولا لا فاني اون بودر. لا فاني ليكيد لا فاني كيفاش نقول ليكيد هذاك ما علينا. شوي قرصه ملح وثلاثه كاس فارينه شويه بيكربونات وشويه زيت. نكسر البيض هادول ونولي لكم تقبيلين هنا وقت الصغار هاد هضر غير فنفي وفطار. دونك يكس نسكواري بومبي 3 كيسان الفارينه 10 ملالين
شطح الملح لا فانين اللي كيدنا تينون بودغ شطح بيكربونات تسنى شطح نزيد بلو تاغ هازاتي من اي ناقينو دو غير وجدت المول ديالي درت له بابي كويسون درت شويه دهان او فون لو مول باش يلصق هذاك فيه. J'ai mis le papier cuisson sur le moule, j'ai mis un peu de beurre en dessous pour que le papier ne bouge pas. Et voilà. Et j'ai allumé le four pour chauffer. J'ai mis à 180 degrés. Il faut toujours mettre le four à chauffer. Donc, نبداو على بركة الله. Alors, mes œufs, elles sont prêtes. نزيد سكر. بسم الله. سكر. ونزيد شوية قرصة ملح. ونخلط من بعد ندير شوية لافاني. فوالا لي زو مع السكر وقرصه ملح. شوفوا الفولوم كيفاش طلع باسكو درتو واقيلا 8 مينوت ولا 10 مينوت نخلط هكا باش تطلع مليحه. Je vais rester à peu près 8 minutes pour que le mélange soit doublé comme ça. Franchement, elle est pas mal. Hein. Bon, alors on ajoute un tout petit peu de vanille. Voilà, quelques gouttes parce que ça c'est fort. Un petit peu de aussi bicarbonate. J'ai mis un petit peu ici parce que je veux pas mettre direct dans la cuillère. Juste un tout petit peu de bicarbonate. Comme ça nous aide, ça aide à avoir une jolie texture. Donc on va mettre la farine. On a dit 3 verres de farine à mettre. قلنا 3 كيسان farina. Je l'ai préparé ici, hein. Je l'ai préparé, je l'ai passé dans le tamis. Ça fait quoi tout là, c'est farina yagi. On sait jamais, là, il y aura le hanout, le magasin. هان خيرت بالعقل كان on mélange tout ça tout doucement حتى نخلصوا هذاك la farine. Après on va ajouter une cuillère à soupe d'huile de table pour que notre génoise soit réussie. Voilà, j'ai tout fini la farine que j'ai mesurée tout à l'heure. Là, je vais mettre un tout petit peu d'huile de table. Une cuillère d'huile de table. Je mets la génoise d'yali. La génoise. Je cherche au fond, on ne sait jamais s'il y a la farine qui n'est pas bien été mélangée. Il faut toujours chercher au fond. لازم تحوسي au fond في القاعة. إذا خليتي فارينة ماشي مخلطة مع كل هاد الشيء نسكب ونولي لكم. pour que la génoise تجي مليحة طبطبيها هكا باش تجي كيف كاع كيف فوالا. وديري هذاك الباطون تديري هكا بيه سي يا دو لير يخرج. انا ندير هذا الشيء وانتي ما ديريه ولا ما تديريهش كيما تحبي. فوالا moi je fais ça parce que je vois la différence. وندخلها لفوق ونعسها اذا جات طابت ولا بالسكينه. هذا سي فاسيل غير on met le couteau à l'intérieur. Si sur le couteau sec donc c'est cuit. La génoise elle est sortie du four. Je la laisse refroidir et entre temps je vais préparer la crème. On va préparer la crème chantilly. نحتاجو
un verre et demi crème chantilly, un verre معمر, enfin un verre et demi de crème chantilly, un verre de lait entier. Ah, il est là. Donc, on a besoin كاس حليب, حليب entier كيما هاك, وكاس ونص كريم شانتيي, كاس معمر وكاس اخر نص منه من كريم شانتيي, ونخلط في الخلاط ولا واش عندك. بسم الله. تخلي هذاك لو لي في الكونجيلاتور ان تو بتي بو باش تجيك لا كريم فريش مليحه, باش تجيك لا شانتيي مليحه واش من لا كريم فريش. يلا نبدا بسم الله. ونص كاس ماسكاربون, un demi-verre de la mascarpone. Donc on a dit un verre et demi la crème chantilly en poudre, نص كاس la mascarpone et un verre de lait entier. كاس حليب entier, كاس ونص chantilly en poudre, ونص كاس هذاك لا ماسكاربون. نعاود لكم بالقباليه يا البنات. دونك نغد يكسب النفس لا كريم شانتيي, نفصل كاس لا كريم ماسكاربون, الكاس كامل دسوم. On a mis tout ça dans le batteur et on va monter la crème chantilly. Voilà. نخليه تطلع. Elle n'est pas bien fermée parce que si elle n'est pas bien fermée, mais fiche. Voilà. La crème chantilly ديالنا طلع. نحيه نشوف. سي بون, جا مليح. دونك نديه نحطو في الفريجيدير اون اتوندون نبريباري هذاك لا جينواز ديالي. نديرها للسيروم. هذا راه فريجيدير, جو في mettre au frigidaire en attendant que je finis avec la génoise. هذا راه فريجيدير تو بلاص. Voici la génoise diali. Alors je vais prendre une assiette, je vais faire des ronds avec cette génoise. Je vais avoir peut-être 4 ou peut-être 3, je sais pas. Donc je vais poser comme ça, je vais mesurer, je vais faire des rondelles de génoise. Alors j'ai coupé le gâteau en rondelles comme ça, la génoise. قطعتها بهذا الشكل toutes des rondelles وفتحتها في نفس الوقت. je les ai coupées en rondelles et puis فتحتها في الميليو. دونك كما قلت لهم هذاك j'ai ouvert les génoises là en deux, je les ai coupées en rondelles, قطعتهم في الوسط ثاني الوسط. ou le reste aussi je vais pas le jeter non plus, je l'ai coupé en deux et je vais le mettre entre les belles rondelles là. Voilà, pour ne pas jeter. باش ما نضيعش كل هذيك لا جينواز, كل هذيك القطع الصغار فتحتهم على زوج ونديرهم في الكاطو ديالي حتى يولي مليح. نبدا ندير للسيرو. هادي راهي هنا السيرو ديالي. نبدا ندير السيرو في الاولى في الكبيره هادي. نحط وحده اون غونديل وندير سيرو وندير لا كريم وندير وحده وندير سيرو. à chaque fois je mets le sirop, je mets la crème. كما قلت لكم ندير سيرو ديالي ومي une couche de crème ونحط الاخرى الفوق. وقيلا لا كريم ديالي اليوم شويه ثقيله, ما بغاتش تمشي لي, وقيلا نزيد لها شويه الحليب.
نو سي بون ما نزيد والو خليها هكا. دونك نخليكم يا البنات نوصل هذاك السيرو ولا كريم ونولي لكم فيما بعد. شوفوا يا البنات لي بتي بو هذاك لصقتهم كاع الفوق، ودرك نديرهم سيرو، نديرهم سيرو هكا وندير فوق لا كريم باش ما نضيعش كاع هذاك لا جينواز. Voilà, bien mettre le sirop et je mets la génoise four, je mets la crème four et je mets la crème dessus. On jette rien, hein. La vie est chère. On va faire quelque chose de bon mais sans jeter. نخلص لازم نقطع parce que l'heure elle tourne. Le voilà le gâteau ديالي. شوفوا نقرب شويه باش تشوفوا. Voilà le gâteau, j'ai monté les disques là اللي قطعتهم في الوسط. Je l'ai monté, je vais mettre la crème tout autour, après on le finit. Voilà mon gâteau. Là je vais faire quelque chose. Voilà, on a la poupée Barbie. J'ai enlevé la tête. On va le rentrer à l'intérieur. Ok? Après, on va lui faire une belle robe. Le voilà le cadeau. Le gâteau, il est fini. Le Barbie. En fait, il manque un petit peu de trucs, mais bon, c'est mieux que rien. Une belle robe. Hein? Une très très belle robe, mais elle n'a pas de tête. On aurait dû mettre la tête, mais je ne veux pas. Mais on peut mettre, hein. Attendez un instant. Je vous présente Barbie. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Bon, bah j'espère que mon petit gâteau vous plaît. Likez si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est pas joli. Mais la prochaine fois, je le referai un peu plus mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste... Il y a des choses qui me manquent. Donc, voilà. Je vous dis, likez si c'est bien, si elle est belle, ma Barbie. Sinon, c'est bon. نقولكم إذا عجبتكم هذه باربي ديالي لايكيو ليا نفرح بلايك ديالكم. كنا متى قبايليين لايكي متي تزري خاصك تعجب هذا يدير لايكي متى خاطر كنا متى تحمي متي ما صحاب ثمورت انا فكرت كاع قايله نديك نغات تنتسمين على داك تديني غير بون سواري قيمه مثل هنا الخير. ا بيانتو باربي دي au revoir.